इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया नि जे दा खुसुंना हामेबारो जों दिनै टिब्रालैंड स्टेट पार्टी बा टीएसपी तरफ থেকে কাইসা প্রেস ব্রিফিং অসং বড় মাঝে ফেমান বাগै তাই অবজাতন সং সাইমানো বসকান জংবারি টিডি এডিশনি অবনতইনা দিनै सिनि প্রেস ব্রিফিং নাই মূলত একে जों যেহেতু সাধারণ নির্বাচন ওয়ানজিকে জেনারেল ইলেকশন এডিশনি অজাগাও এজ এ পার্টি হিসাবে जों আরো পার্টিসিপেশন जों খাইনাय অর্থাৎ जों ক্যান্ডিডেট जों রনাय সাদা খাইनाय দিनै অমুকনো গতানিয়া যত পার্টি ন ইলেকশন থাকে যে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যে মানে जों ক্যান্ডিডেট রনায় जों बाहायनो दिनै टीएसपी तरफ থেকে जों गेटे कासी इशू दिनैनि ओंखा अफ प्रेस मिट नंगौ माने काके बिश्रम मंडलनि जागा नगर पंचायत नि दैब आबो कासे इशू दं एनीवे जों दिनैनि पहिलानि जे पॉइंट आरो खालायगाना टीएसपी जों जे 28 नि बिसुमान नाय आबो गया जों जतटुकु मानसा जों कैंडिडेट सिंगलनाय गेताबो जों मोटामोटी जों कयेकटा जायगानिफ्राय जों सिलेक्ट खालायबायखा जोंहाबो टेबिसिलेया डिउ टाइमाव जोंहाबो डिक्लेयार तबो कखेम हाय जे इलेक्शन तो 5 বছর অন্তর অন্তর তাকলেন খাতায় 5 বছর পরিবহন নাই টিএসপি ঠিক নছেন সিনি কোর ডিমান্ডটাম जों যখন ম্যানিফেস্টো কারিবানে আ ম্যানিফেস্টোनि সিনাই এবং সিনি টিএসপি नि যে দাবি आ दाबिनि बित्ति खायना जों दिनैनि इलेक्शन बुस्कां इलेक्शनाव जों आबो बादायलायनाय ताम हमाले सेपारेट स्टेट इनके सुनो अनेक नुसंगा जे सेपारेट स्टेट बाय आगि मथारावबो ग्रेटर ट्रिपलैंड सानै दङ इनके नंनाव बायदाम फेले औ ग्रेटर ट्रिपलैंड नि कक्ट 30,000 जाका त्रिपुरा मथाबरक 30 जाका किन्तु पाइथाक 5 বছর या बोलो ना कि एडिशियो 30,000 का ना कि विधानसभा 30,000 का ग्रेटर ट्रिपलैंड ताई के अमा हाके न तबो जे ग्रेटर ट्रिपलैंड पुलेन सिनि जनगण सावैया कोई पाइथाक दिके के आबो कोनो सकरि ख्यां थांगा एवं मथा तिनि अवश्य बुया पाब्लिक बा त्रिपुरा राज्यनि जनगण अवनुगुई दं जे ट्राइपार्टाइट चुक्ति अर्थात त्रिपाक्षिक चुक्ति राज्य सरकार तय मथा तय केंद्र सरकार खालायदों आ चुक्ति नि ताको कोनो बास्तबायन करे से दिक दिए नायखांगा जों अबनो नुगो जे मथा एकटा दल हिसाबे बंनि जे 5 বছর जे बंनि सामफुङो आबो साधारण बरं थानायनि प्रश्न गासै जे सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे माने आबो ताम काच्छाबानो आबो सामगो कार्यकरी इंग्लिया जय होक आबो बं पार्टीनि बेपार बरतां फैमालिया मादा माखामाय आबो एज ए पार्टी हिसाबै पानोंथों आं खरसा पाब्लिक लीडर हिसाबैबो आं आबनो ताई दिनै जोंहाबो एडिशियो जों जेसेबानो जों कैंडिडेट होनाय ताई जों रुवैनाय सिनि मुख्य दाबि सेपारेट स्टेट जों एडिसि एलाकानाव दैनाय बा बिनि गाना गानिनि जे सिनि बर' gara adjacent area दङ जों हमनो बसुमो
अबनम खातिनि सिनि एडिसि इलेक्शनाव बाचानो सिनि कासा उबो जे कालायबनो जों मेनिफेस्टोनि कासा पार्ट नायदा एमने जों मेनिफेस्टो बुकारनाय जों बायदि मेनिफेस्टो काय दुई बिसंगननि इशू जेता टीटी एडिसि एलाकानो जागाना खरे ताबु जे नगर पंचायत खाने नेमनि अब एडिसि एलाकानो प्लांगे हेके कुंनानि अब मुइमे याबदे अब संतिनि पब्लिक जनगण सं साइमानो किंतु अबन सतेब ऑथेंटिक तेबो बंगाके एडिसि अथॉरिटी जे टमेरो बरन अबनतैने तेबो सुचारना दं नानी टीटी एडिसि अथॉरिटी नाकेबो अबनतैने बर कोनो कोर्ट केस खाकिया नातामो थांका आंले अन्तत आबना लगिया हयतोबा जनगण आबनि बागै बिसरन एलाकानि जनगण खूब आंदोलन थाकिया विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न प्रेस मीडिया बंनि नुखा ताई सोंनायो जे एडिसि एलाकानि जागानो बाहाके जनरल जों रहनाय आबंनि मिया ताई तिनि एडिसि अथॉरिटी जारा क्षमताय तनेर बरं भूमिका दाम अथच संखनाका संसिउ साइमानो एडिसिनि अथॉरिटी जे बर एडिसिनि अथॉरिटी जे बर सावो एडिसि एलाकानि 1 इंची जमा बुnya जागा बुnyरिया इनके तब ओतलां दमना मुखे तलिक तिनि संगबनो किरु आगामी दिन तेलेमोरा निमहरा नियाबो उतलां गगी मानो ते कैसा ngakeni अमरपुर उतलां मानो कांचनपुर उतलां मानो 10टा ताई तेबो उतलांgi मानो ने लको तेबो कुन जागा तो आबो उतलां मानो ताइले सिने एडिसि तंमने अबने अर्थता मोनखा जनगणाबो कुसुमो सुतरां सोंथिनि अबनो नायो टीएसपी तरफ থেকে যদি অংহাই राज्य सरकार लांनानै नाय जे चेष्टा खालामनाव सम्पूर्ण बेनि अब जाया एवं एडिसि अथॉरिटी अन बागै बर सुच्चा नङा नांगोन যাই হোক তিনি অন্তিকে एडिसि एलाकानो যদি बर हेके नाहाते শেষ পর্যন্ত एडिसि एलाकातो संला 1984 जन যখন टीयूजेएसटी कांग्रेस मिली पार्लियामेंट इंदिरा गांधी जे सप्तबसे पास खालेंखा आ एडिसि जे डिमार्केशन फै जे एरिया रिक्लांगाखा आ एरिया न त किसा खागितलां थांगा सिनि टाइटाम तंनाय आबन बागि तो संग्रेटा त्रिपालान सामानि तब ग्रेटा त्रिपालानि ने आ कक्था सिगरिखा ना बर विधानसभा दिसो ना हुमुलनि को काउंसिल बर गाबतिसो आबन बागि टीएसपी संगबन बागै सुचारनाय जाते त्रिपुरा में एक्जिस्टेंट त्रिपुरा में थांनानै बागै सिनि सेपारेट स्टेट नसुना तांनि सेपारेट स्टेट नां अबनो जे दिनै सिनि एलाकाव त्रिके नन एडिसि एलाकाव हाबै थांनाय सुङे एलाक नांनाय अबन बागै भोट फायो भोट थांनाय किंतु दिनैसिम खास तंगलाक नाके आं एडिसि इलेक्शन गई बहुत रुइताम उमनाय अबनो दिनैनि सिनि मुख्य सिनि प्रेस मीट जों नुमोनखे अबनो बे अच्छा हामबाय बेलेखना हामबाय नरनि जे सानानि बथमाथ नर साका ताबुक लुकरकनि सुनु हमखा मकाइसा जे टीएसपी नि पार्टी सर्टिफिकेट बाय त्रिपुरा मथा थांनाय टीटी एडिसि नि जनरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन खायका माने आबो बुसु जरतिको राइट त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी नि जे रजिस्टर्ड बाय आबाय का आफर कोनो बे त्रिपुरा मथा नि रजिस्टर हिंको ओ जगह तक से क्लारिफिकेशन लेने तब टीएसपी रजिस्टर्ड पार्टी but not recognized political party tangi gangke jepro nang bidan sabha MLA snam rakhana afke nang recognized political party
फार्स्ट गाके नों रेजिस्टार्ड पार्टी ना नों रेजिस्टार्ड पार्टी नो रेजिस्ट्रेशन में नों एडिशनल इलेक्शन नो बुतो बासे पहले अबनो ताबुक जे जों वो रिकॉग्नाइज बट रेजिस्टार्ड पॉलिटिकल पार्टी जों रेजिस्टार्ड पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै जों नरक जों बासे माना अब कोनो असुबिदा जों कोनो इंडिपेंडेंट अब गेतामनि ने प्रश्न अबनो जे एडीसी थानाया तो अ पीएसपी रेजिस्टार्ड पार्टी पे बरबास अच्छा वो जागाव थांलायै नरक तिप्रा मथा बुंगै पॉलिटिकल पार्टी बाय टीएसपी स्पेशली नर खागलाय जाक्ति इंगै खूब बाइटल कासे इशू न गावसोरनिका तांनि खागलाय जे कोनो दल बिनि जे दलनि कासे नीति आदर्श दं प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी दं जे दल जदि प्रिंसिपल नि जे नीतिओ जे दं माने आमनो माने जे ज्ञान थांते जे आदर्शगत जे दंमोन आबो जदि आरो दंया केन बर कागै ताम जों दिनै ताङै काखा मथानि जों कागिया अच्छा ताङै कागिया बना बेखौ नो नायनेदि सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रा मथा ओंखा आं दिनैखौ कतरखान सानाय तिप्रा मथानि फाउंडार हिसाबै आं श्रीराम देबबर्मा खरसा दं अच्छा शिलंआव सोंनो बबेफोर महाराष्ट्रनि दिनै तिप्रा केसलाव दिनेश देबबर्मा दं महाराष्ट्रनि खांसिंनि आसंगाके महाराज श्रीराम सर सामनाबो ठीक देखांके जाय होक तानि कागलाय माने न'आव थांगा हासे आंनावनो दिनै आंनि ताखौ आंनि किसिं सं हिसाबै आंनावनो सोलों एडीसी नि जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड ने जे सिंहा सु दाबी खालायलायमानि सातुं हिया वाते हिया आंदोलन थैके 5 बोसोर किन्तु तिनि लास्ट बखागो थाङै थाङै ग्रेटर त्रिपुरालैंड निको कालिया যখন 2023 যখন বিধানসভা হবিকা তাঙ্গিনা প্রাইভেট রেজুলেশন ফান্ড তুইয়া গ্রেটার त्रिपुरालैंड नर যখন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কা केंद्र सरकार राज्य सरकार मत है तंगे जगह ग्रेटर त्रिपुरालैंड को करिका आ आइडियोलॉजी आ नीति थे बहु हासल थांपाया मथा तब मथा सत्यकारे आं सानानु जोङो बर व्यक्ति उन्नयन सिमिसे बर नायसु तांनि हिंगाके नोंथुमुनो तिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड दाबि खालाय बर आसुक नंनो 17 जन एनएसएस नामि राखा हाय एकताय कोन जागा मांगला এবং অব তিনি বুবাগ্রা সিনে মহারাজ গনে ত্রিতো রইনো হন্য বড় বড় জায়গা ইবে নাম তমানি তাঙ্গে তিনি শ্রীরাম দেববর্মা দিনেশ দেববর্মা তাই কত সিনসে তলানি ওবর তিনি বিজেপি হাবি বেখা নাম কার নাম তিনি প্রশ্ন ইবে জনগণে প্রশ্ন তাহলে তো সেই নীতি আদর্শ যখন যেপ্রু মানে আরনি জাগো নকই কাকে बड़ा कष्ट अस्ते आजाय जों महाराष्ट्र हामिया आं महाराष्ट्र ताबो श्रद्धा आं महाराष्ट्र ताबो हामजाब किन्तु बिनि नीति बिनि आदर्श बक्तरिनि बागै जों दंमोननि आरोखि एवं महाराष्ट्र जे सांगो पांगो जे महाराष्ट्र लगि दंनायाव बरबना बाहिके बुजब आबला आं सानां The main कखनकांके नीति आदर्श हत्ते जखन बिच्युतिंग बा आनंदकारी थांगो आपो आं आजाराव जानांगौ आं अ ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ दाबिनोते जखन जरगन आं सारायबा आं बरबायना दं सेपारेट स्टेट माने एवं अ सेपारेट स्टेट साना थांतनि अम संविधानगत बेबा ठीक दं पार्ट 1 आर्टिकल विशेष कर 2 and 3 was हजाको सेपरेट स्टेट आज इंडिया ने झारखंड जरिमानी मानके तेलंगाना जरिमानी मानके निनी उत्तराखंड जरिमानी मानके त्रिपुरा जतंगी मानी नर बिसादा खाय आं समिया बर तुमु मन खा आं त्रिपुरा सारनि थांगानि बागै आं तामायनाय
আনি তিনি এডিসিও 70% তমান জায়গাও আনা যদি তাই 5% বার খাইলাম হ্যাঁ বসে চিস্তানা কিন্তু সংসার বিভাগে নেক্সট জেনারেশন বাগিছে আনি বাগিয়া আনি প্রজন্ম নেক্সট জেনারেশন বাগিছে সিংহ দাবি খাইও আও সিংহ দাবি খাই রোমান স্ক্রিপ্ট মামনে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে হাবকা আবতাই সিংহরি মালিয়া নুবি দं মকল বাইথা আবন বাগै সিনি সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট সিং বুঝি আবন তাবু সিং আবন তাঙ্গি কাট থানকা আ কাট মান উত্তর আবন এবং তিনি নুবি দं দ শ্রীরাম দেববর্মা দিনে দেববর্মা সরকারি ফেকা তিনি তাম নাইখাসা মথা বিসিং হর নাंखानाबले বুবগনা পর্যন্ত বিনি দল পামনাই ন নং খমামা নানি হিসাগনাবলে বস হাফাসা বর কক সাকানা নাগি কিন্তু जों महाराष्ट्र जों ताबो हामजाबो जों आवश्यक साना थायो तले महाराज बो बाइकयावनो तैजुलि साबै तमने इने अबनो जगबान प्रश्न अच्छा सर और कहे सो जेहेतु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि नाहार मंत्री से अब त्रिपुरा मुठा पार्टी आसाई मानी गए ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सिमी जे कुतुबै फाइमानी आबो के साबनो रेस्पॉन्सिबल हिनाय नरखाय जेहेतु पार्टी तो बुबाग्रानि तेदुलुं मासे अब चलिवै दं गांके साबनो रेस्पॉन्सिबल नुखं যদি চালানো থাকে একটা एग्जांपल आं বলছি आनुखनि हेड যদি কাহামকে নুখং চালাবই মিয়াকা আনুখং অরাই পরাইনাनै সব কিছু নাই তাইলে ও ত্রিপুরা মুঠা পার্টিनि हेड ছাবো ত্রিপুরা মুঠাनि हेड ছাবা আপন যতন ছিও আং ছিও নং ছিও ত্রিপুরা हेड যদি বক্রম যদি খিতুং হাইং থাঙ্গা থাঙ্গে আবুচ চলিন आबु खुंसो चलिनो नायि आं महाराष्ट्र आं विलियम्स आं ब्रन श्रद्धा खाय आं मानिगौ आं हामजागौ राजपरिबारनि बर नखरि फाय जखन किन्तु तिनि सेंटाम नो बिनि कव बतम मालिया तांगि दङै मैया ब कवर खे कव नारनि बेलायबो इमोशनल लंखा थांगि सिमेरि श्रीराम देवबर्मा साव इमोशनल खुनने आबां साया बिन गुमा साव राजमाता साव हिंगे ओं हाय बिन गुमा साव जों मीटिंग चलि दंब्रो ओ इमोशनल बर बाइकनार बाइके खाय आबो तिनि नां बाइके पुष्प बन्त बपुया का रहैया तां सेसा के तांगै memorandum of understanding of Australia kasa talibini kok tiga tong lagi abang banwik saya narong sari kuno compromise kari mani BJP ke bobai ke compromise thanga sa anung BJP ke compromise thangai nung tam mangsa greater prevalent mangsa approach no tabu ang saya rajyani janagon sumai राइट सुमनाबा आनेबा क्लियर दा नाय बेलेखना हमसे ओके ताबो के जेहेतु त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी अब कैसा रजिस्टर फुल फ्लेजेड कमिटी दा सेंट्रल कमिटी एटसेट्रा सिनि जेहेतु गठन कंग्रेस दो सिनाबो सुमामान जों सिनि रजिस्टर नि जों प्रत्येक गुबुननि बिन खालामगोन जों अडिट प्रत्येक अडिट रिपोर्ट प्रत्येक बोसोर सोङो इखौ खाजिङो न जोङो प्रबिने ता जों 2024-25 नि सोङो 26 मार्च सॉरी मार्च नि 2026 नि मार्च ता एसे जरा बर अडिट खाइनि जों 2026 नि सोङो एग्जीक्यूटिव कमिटी दङ सब किछु दङ सिनि अडिट नि रिपोर्ट बसु बेबा ठीक दङ এবং त्रिपुरा राज्य नौ साइमाना देव 360 टा आंचलिक दल এই নির্বাচন কমিশন বাদ দিলা তারপরে সিমি ন এই তে অল ওভার ইন্ডিয়া বড় টাউন নাই যতন ন কমিরে না
Tan nor na di Liberation Commission thang ne di Registered Party sabutang ke uin ya tong mani INPT ke mana. Awan por ke na Tripura People Party ni kaisa tong abu nuklia. TP Kan TPP. Abo ke Manipuri ro ga por thwa. Sini assessment ko. Oh, photo bola tong jai ho bong no mana ko sini tabu di to mana. Tabu nai ni mene sunna প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক ইলেকশনে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বড় চিঠি হবে তাং হিন্দি जों রেজিস্টার নিবাবি ইনকে তাবু তাই অনেক পার্টি দङ বড় রেজিস্টার দিয়া ইনকে রেজিস্টার বাই unrecognized abu phele do recognized by registered abu phele Okay, sir, tabuk ko botman ka non is to nasik bung separate state bung Tripura bung mui. Obono achievement khaina bagai norok ni bagai tamunan ni nor mone khai. naji sini omno achievement by singomno achieve khyan ke singomno jodi success khyan ke sini ramunang ya rimunang ya jonabon sina জনগণ যদি নি নকলব তমকা আপন সাকসেস খাইনা আচ্ছা ওকে তার মানে থুমসা শক্তি আইনবলি না 2009 নি সিমি আইপিএফটি আবনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মোটা হনে যে থানজা ফাইমানি আবো এনাবিয়াদা তাম সানাই আচ্ছা নং এনাবিয়া তিনি ও 5টা বছর আঙা হাজালত থানিয়া ও 5টা বছরনি যে 2021 থেকে তাবুক তিনি 2026 ত্রিপুরা মত হওয়া অমুবুসগর বড় এচিভ খাইমানকা আপনো जों যদি ইভালুয়েট খাইকাকে বা जों আপনো যদি মূল্যায়ন খাইকে जों তামু এক কোনো কম্প্রোমাইজ করি जों ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ওকে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করি মা জায়গাতে সে মহারাজ কম্প্রোমাইজ খাই বিজেপি বে ঠিক আছে হংকুয়া जों ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খাইকে আপনি তিনি পর্যন্ত কোনো এক্সিকিউটিভ খাজাকা যা চুক্তি বাস্তবায়ন না নং সারি হেকে অম হাইকে যদি বুকু বাইসিমি সাওই বরকন হেকে সাইফেকে অ বড় রক্তাবুতাং নাই जों दैसावै बोस्लायथबोय दाबो दयसाव नन ससगिरि दंसिनाय ब्ले दाबो सोंदे सायतमाना अब दाबो बरबनाय आरे बरबहानि मुनाय दा अम खासम फाने यासि सुगासिनाय राइट किन्तु अ जायगायाव गासै दिन फेलायमान गे हायसे जोंना 1 বছর या 2 বছর नायनायदि जों अ दाबि हयते जों कुनु डिपार्चार दांखा बा अरनि डेबिएट दांनि थाखासो आपरो सोंदि श्रीराम देवबर्मानि नेतृत्वे दिनेश देवबर्मानि नेतृत्वे त्रिपुरा मथा पयला फाउन्डार तो चित्तरा देवबर्मा ठीक আছে बताबो एमएलए नि थाखा दायित्व तकसियाबो रोखा जोंनो एचिभ खायमान मानिया जनगणना प्रश्न बिचार खायने सुनो इभालुएट खायने ঠিক তাবুক যেমন মথনবো বড় মকলকলনি বৈজতন নাইতো আবন চাইতে নন তেবো মকল কগরে নগলে মিডিয়া কমেরবা নর বিশিং বাসনে তেবো নর সাইমা কবসং সামি মানসাই এই অবদানটা Bofro upcoming edition general election ibagino candidates declared hai বিশিলেরলা maximum busuro sitto nor candidate rimana ni asai thong আও ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নি অরসন হনিয়া जों যতটুকু মানসাক जों আসন নাই जोंबो রিট্রাক না হালnya याक मुसो ani রিট্রাক से ha मुगुरि आं सुमाले पासपो नंगा याक नौजाबे बुनिया के बखरपान सिजाने याक फानो होजाने आसरो सिनथांगिया okay jehetu boronglang mla Chittoranjan Deborma bo to TSP ni ingino candidate khanabli na afro je mla pro okay bo by no एमएलए एमबीसी प्रो acha bo एमएलए प्रो तो बतो मथानि मिसे siu acha tabo bo by no ki kono relation na to तंग okay
Okay, okay. Upcoming election no rigay. No ni lukurong no bises kok kesar mutam tong. Baik. TSP ni sing lukurang osno singkonai. Sing bongno bujo bisana ni sesakanai. Sing sini separate state sing JSK pamana nangai. Awani ya gulo Roman script ekok borokno sing abo utamai. Illegal migrant ni ai issue go tongnai. Tekesha ওই যে তাবুক জায়গাতলাং জাংমানি অ বিশ্রামদ সিমিয়া সারা ত্রিপুরানি যত জায়গা আছে অবতলাং জায়গা নাকি অব সবচেয়ে ওয়ান মাসিজা কিরিমাসিজা ত্রিপুরা সালাম দেবে তিনি আং বসকানো সালাম রম দিয়ে অত্যাধিক কাছে অম এডিসি এলাকা অরণি যদি আনো সিম্বুসেক টং ত্রিপুরা যেরম 40 লাখ বড় টং 40 লাখ বড় টংমা জায়গা সিনি রম দিয়ে 17% সিনি এডিসি এলাকা ও এডিসি এলাকা 17% রক্ষা মাখানে আর এডিসি এলাকাও যদি 15 লাখ খান কাটা আগামী 20 বছর পরে আবার যে 15 লাখ টঙ্গিয়া 25 লাখ নিয়ে আবার তো ঠিক বলে গিনিনে জায়গা তো বাড়ি এবলে বড় বড় বাড়ি টঙ্গকে ও জায়গা না সংবাহকে সংরক্ষণ খাইনা রাখনানি বাবিনো সেপারেট স্টেট নামস অবশ্য মুদ্দাক আর সঙ্গম সামান্য কোনো বেআইনি বইয়া অব সংবিধান সিরিয়া দं মুঙ্গাকে সিঙ্গাবো সানান তামবা আর টঙ্গিবো সিংনুবি তংলে নিনে झारखंड बागी रेखा उत्तराखंड बागी रेखा तेलंगाना रेखा इनके अनितिपन क्षेत्र के आ आनकी एक मुमी आदियो आ आनकी आला रेदिबा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 आर्टिकल 2 and 3 आबे एकोनियो सारा राज्य सारा भारतवर्ष তাহলে সিং और सानमानि कोनो सिनि थाङै दंनान बागै सिबले अबसे 자 파이타고 제 니니 너비로 동네 오늘 기자 리뷰 보는 제 제일 로고 राइट आङो पुजान नांगो सानन तो मोनसे हामबाय नंगो फेरगा बिगियान जमातिया सिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर सिनि अबो डेभलपमेंट को मेंबर आंखा श्रीराम देवना प्रेसिडेंट सदल डेभलपमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ও হিসেবে বেশিনি জিএস তাজিমা তো মানে নর ফাইন্যান্স কান্দ্র নগর সমিতি চন্দন ত্রিপুরা Amai. belai belai hamba sir